किसी जमाने में एक जंगल में एक माँ और बेटी की ड्रैगन फैमिली खुशी खुशी साथ रहती थी। उनकी जिंदगी सिर्फ उनके छोटे से गार में पुरअमन तौर पे गुजर रही थी। मदर ड्रैगन का सिर्फ एक ही बच्चा है, लिहाजा उसने अपने बेबी ड्रैगन को अपनी सारी मोहब्बत दी। ताहम उसने उसे इंसानों के करीब रहने से मना किया क्योंकि ये वाकई खतरनाक था। माँ, लेकिन मैं बाहर जाकर वहाँ खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। ऐना, क्या इसी वजह से तुम जख्मी नहीं हुई? वहाँ की दुनिया बहुत खतरनाक है, तुम्हें अपने बड़ा होने तक इंतजार करना चाहिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, छोटे ड्रैगन ऐना भी बड़ी हुई। वो बाहर की दुनिया के बारे में बहुत सोचने लगी थी। इस जंगल के पीछे क्या है? हाँ? 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 ऐना, क्या बात हुई? माँ, इंसान मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। आज मैं पहाड़ से नीचे गई, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे भगाने के लिए पत्थर मारे। ऐना, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? वो बहुत खतरनाक जगह है, हमें सिर्फ यहाँ रहना चाहिए। नहीं, मुझे यकीन नहीं कि इंसान इतने जालिम हैं। ये सिर्फ इसलिए कि हमारी शक्लें मुख्तलिफ हैं और वो डर जाते हैं। माँ, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं इंसान बन जाऊं? उस दिन से ऐना खोई खोई रूह की तरह रहने लगी। वो इंसान बनने के लिए बेचैन थी, वहां की खूबसूरत दुनिया को दरियाफ्त करने के लिए। ड्रैगना अपनी बेटी को इस तरह देखकर बर्दाश्त न कर पाई। उसने अपनी 1000 साला ड्रैगन रूह को निकाला और उसे एक जादुई मोती में तब्दील कर दिया। ऐना, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं तुम्हें ये तोहफा देना चाहती हूँ। ये मेरी रूह का मोती है, ये तुम्हें इंसान बनाएगा। हाँ? इंसान बनाएगा? माँ, आप क्या सच कह रही हो? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, ये मोती मेरी रूह है। तुम इसका सिर्फ सही इस्तेमाल करना और रात को इसे मेरे पास लाना होगा। तुम समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। बहुत शुक्रिया। हाँ? Yeah! एक दिन कस्बे में घूमते हुए वो एक शहजादे को मिली। दोनों एक दूसरे से बहुत मुताबिकत रखते थे। उस दिन से वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगे। हर रोज वो सुबह के वक्त एक दूसरे को मिलते। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की आपस में मोहब्बत होने लगी। हाँ? शहजादा, मुझे वापस जाना है, कल मिलेंगे। ऐना, क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकती हो? बहुत बार के बाद शहजादे ने ऐना से इसकी वजह के बारे में सवाल शुरू कर दिया। ऐना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो सच बताओगी। हाँ, पूछो। तुम शाम से पहले पहले वापस क्यों चली जाती हो? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आखिर तुम्हें क्या है? बस मुझे ये बताओ। मोहब्बत की वजह से ऐना ने अपनी पूरी कहानी शहजादे को सुनाई। उसने उसकी हालत ज़ाहिर पर बड़ी हमदर्दी का मुजाहिरा किया। ये ठीक है ऐना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ जो कि तुम हो। अभी बहुत देर हो चुकी है, चलो तुम्हारी माँ के पास वापस चलते हैं। शुक्रिया। अच्छा मौका हाथ आ गया है। मुझे तवक्को नहीं थी कि अचानक इतना अच्छा सौदा मिल जाएगा। बहुत खुशकिस्मत हूँ। ऐना, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिंस, मैं... क्या गलत है? तुम मेरी बीवी नहीं बनना चाहती हो? नहीं, सिर्फ इतना है कि ये सब गैर मतवक्के है। मैंने इस हवाले से बहुत कुछ सोचा हुआ था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐना, किस चीज ने तुम्हें अफसुर्दा कर दिया है?
शहजादे ने मुझसे शादी के लिए कहा है। मैं नहीं जानती अब क्या करना है। ऐना, ये एक संजीदा मामला है। तुम दोनों की दुनिया मुख्तलिफ है। दूसरी ये कि तुम अभी उससे मिली हो। तुम्हें एहतियात से सोचना चाहिए और उसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करो। लेकिन मैं हाँ? मुझे अफसोस है माँ। मैं जानती हूँ ये आपकी रूह है और ये जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सच्ची मोहब्बत है। ऐना, पुरसुकून हो जाओ, हर मसले का हल होता है। मैं बहुत नाशुक्री हूँ, लेकिन शहजादा मेरी जिंदगी की मोहब्बत है, इसीलिए मुझे ये करना है। ऐना, मुझे वो मोती दिखाओ। मैंने बादशाही के जादूगर से पूछा और आखिरकार मुझे मोती के बगैर इंसान बनने का एक तरीका मिल गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन पहले मुझे वो मोती दो। जादूगर ने बताया है कि उसे मजीद कुछ खोज करनी होगी। अपनी शक्ल के बारे में फिक्र मत करो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो भी हो, क्या मैं नहीं करता? हाँ? सिपाही, मेरे लिए इस बदसूरत ड्रैगन को पकड़ लो। शहजादे, आप ये क्या कह रहे हैं? बदसूरत बेबी ड्रैगन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ? इस दुनिया में कोई सच्ची मोहब्बत नहीं है, सिर्फ ताकत ही सबसे बड़ी है। अब मेरे पास 1000 साला ड्रैगन की ताकत है। तुम हाँ? अरे नहीं, ये अच्छा नहीं है। ऐना, तुम वहाँ क्यों बंद हो? क्या ये शहजादे ने किया? माँ, मुझे आपकी बात ना सुनने पर अफसोस है। यहाँ रहना खतरनाक है। चलें, भाग चलें। कहाँ भाग चलें? तुम वो शहजादे हो जिसने मेरी बेटी को धोखा दिया। हाँ, वैसे तो ऐसा ही लगता है। तो तुम क्या कर लोगी? तुम्हारी बेटी की जिंदगी मेरे हाथ में है। क्या तुमने पिंजरे में छुरियां नहीं देखी? क्या चाहते हो तुम? बहुत आसान, मुझे बता दो कि ये मोती इस्तेमाल कैसे करते हैं। माँ, मुझे अफसोस है माँ। कभी नहीं। मैं तुम जैसे कमीने इंसान को ऐसी ताकत नहीं लेने दूंगी। क्या वाकई? ठीक है, मैं बताती हूँ, लेकिन पहले वादा करो मेरी बेटी को रिहा कर दोगे। अच्छा, मैं यकीन दिलाता हूँ। अगर तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नहीं रखूंगा, क्योंकि तुम दोनों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। मैं बन गया नाकाबिले तस्खीर ड्रैगन। सिपाहियों, इन दोनों को खत्म कर दो। नहीं प्रिंस, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ? मैंने इस पर एतमाद क्यों किया? मुझे अब क्या करना चाहिए? हाँ, लेकिन फौजी ड्रेना के साथ कुछ नहीं कर सकते थे। उसने सख्त मुज़ाहमत की। ये देखकर अपनी ताकत के साथ शहजादे ने खुद ही ड्रेना का मुकाबला किया। नहीं माँ, नो। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें सबसे बढ़कर प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे और मेरी माँ के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगी। कीमत चुकाना पड़ेगी? अपनी मामूली ताकत के साथ? अच्छा मजाक है ये। ऐना, भाग जाओ। तुम इसे शिकस्त नहीं दे सकती। नहीं, मुझे यकीन है कि मैं इसे शिकस्त दे सकती हूँ। मुझे बदला लेना है इससे।
اور لعنت، میں ڈریگن کے اڑنے کے طریقے کا عادی نہیں ہوں۔ تم بری ڈریگن، تم نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی ہمت کیسے کی؟ تم ہمت تو کرو، میری ماں کو نقصان پہنچانے کی ہمت کرو، میں تمہیں جلا کر رکھ دوں گی۔ اٹھو، لڑو میرے ساتھ، اپنی چمک کے ساتھ۔ میری مخالفت کی ہمت ہے، میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیا تم کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈریگونا سب سمجھ گئی تھی، ایک ہی خون کی وجہ سے اینا بھی موتی کی طاقت کو جذب کر سکتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے اینا، تمہیں صرف اپنے اندر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تمہارا خون اس موتی سے ساری طاقت جذب کر سکتا ہے۔ چلو اینا، اب یہ کرو۔ کیا ٹھیک ہے ماں۔ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ہاں تم مجھے اور میری ماں کو مارنے جا رہے تھے، اب قیمت ادا کرو۔ ماں چلو گھر چلیں۔ ماں مجھے ہر چیز کا افسوس ہے، میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، سب کچھ اب ختم ہو چکا۔ اگر تم سمجھ گئی ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری دیکھ بھال کروں گی، بس اتنا ہی۔ ایک خوبصورت سلطنت میں ایک ہرے بھرے جنگل کے ساتھ ایک بڑا سا آتش فشاں پہاڑ تھا جہاں آگ کی ملکہ ہیکا حکومت کرتی تھی۔ اس کے بالکل پاس ہی جنگل کے بیچوں بیچ شاہی محل کے ارد گرد ایک دریا بہتا تھا جہاں پانی کی ملکہ ایوری حکومت کرتی تھی۔ وہ تھی تو بہنیں، مگر وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ ایوری بہت فرینڈلی تھی اور ہر کوئی اس سے بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے سلطنت کے جنگلوں میں گھومتے پھرتے ایک بہت فائدے مند دوائی بنائی تھی، جبکہ ہیکا بہت ظالم اور غصے والی تھی۔ اگر کوئی اسے خوش نہ کرتا تو وہ ان کو سزا کے طور پہ جلا دیتی، اس لیے سب اس سے ڈرتے تھے۔ ہر سال جنگل میں ایوری ایک میلہ منعقد کرتی تھی۔ اس میلے میں سلطنت کے بہت سے لوگ شامل ہوتے، سب مل کر ڈانس اور خوب مزے کرتے۔ میلے میں ہیکا کو بھی بلایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ ایوری کو سب پسند کرتے ہیں، اسے حسد محسوس ہوتا۔ میری بہن ایوری بہت ہی بے وقوف ہے، وہ ایک گاڈس ہے مگر وہ عام لوگوں میں گھل مل جاتی ہے اور بیکار وقت ضائع کرتی ہے۔ اسی وقت سلطنت کا نوجوان اور نرم دل شہزادہ کوپر بھی میلے میں آیا۔ شہزادہ کوپر ایوری اور ہیکا کے سامنے سے گزرا اور دونوں حیران اور بہت خوش ہو گئیں۔ ہائے، میں سلطنت کا شہزادہ کوپر ہوں۔ آپ دونوں حسین خواتین سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میری سلطنت کے لوگوں کو دوائی بنانا سکھانے کا شکریہ۔ جیسے ہی آگ کی ملکہ ہیکا نے شہزادے کو دیکھا، وہ اسے پسند کیے بغیر نہ رہ سکی۔ او میرے خدا، یہ دنیا میں اتنا حسین شخص کہاں سے آ سکتا ہے؟ کوپر کے الوداع کہنے اور گھر واپس جانے کے بعد بھی ہیکا نوجوان شہزادے کے بارے میں سوچنے سے خود کو نہ روک پائی۔ میں کوپر کو کیسے اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں؟ میں جو چاہتی ہوں اسے ضرور حاصل کر کے رہتی ہوں، لیکن میں اس کے محل جا کر شادی کی درخواست نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو چاروں طرف سے دریا سے گھرا ہے۔ مجھے اپنا پرپوزل بھیجنے کے لیے کسی بااثر شخص کے شہزادے کوپر کے پاس بھیجنا ہوگا۔ بالکل، اور وہ شخص میری بہن ہی ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے کوپر کو بھڑکانے کی کوشش کی تو، لیکن ایوری کے سوا اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔
एवरी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम इनकार नहीं कर सकती। हाँ बोलो, क्या कहती हो? हिका ने एवरी को बताया कि वो कूपर को शादी के लिए प्रपोज करना चाहती थी। उसने अपनी बहन को धमकी भी दे डाली। याद रखो एवरी, अगर 3 दिन के अंदर तुम कूपर को मेरे पास ना लेकर आई, सारा जंगल मेरे गुस्से की आंख में राख हो जाएगा। अब तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, मैं हिका को सारा जंगल तबाह करने नहीं दे सकती, नहीं तो यहाँ के लोग भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए एवरी को हिका की बात मानना पड़ी। हा, अच्छी बात है, बहुत खूब। एवरी जल्दी से कूपर के महल में पहुंची। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे बाहर जाकर खुशामदीद कहा और अंदर ले आया। शहजादा कूपर, मैं आपसे एक दरख्वास्त करने आई हूँ, प्लीज मेरी शादी की दरख्वास्त को कबूल कर लें। क्या वाकई एवरी? मेरी बड़ी बहन आग की मलिका हिका आपसे शादी करना चाहती है। क्या हिका ऐसा चाहती है? मैं समझा शायद। आप क्या समझे थे? ओ नहीं, कुछ नहीं, तुम अपनी बात जारी रखो। इस प्रपोजल ने सबको हैरान कर दिया क्योंकि सब हिका से डरते थे। किसी में उस खुदगर्ज आग की मलिका से शादी करने की जुर्रत ना थी। कूपर को भी आग की मलिका बिल्कुल पसंद ना थी। असल में वो जिसको पसंद करता था वो एवरी थी, मगर उसे कहने की जुर्रत ना हुई। एवरी, मुझे माफ करना, मुझे इनकार करना पड़ेगा। मेरे दिल में हिका के लिए कोई जज्बात नहीं। लेकिन कूपर, अगर तुमने इनकार किया तो हिका आतिश फिशा के जरिए सारे जंगल को जलाकर राख कर देगी और लोग भी दरबदर हो जाएंगे, और न तुम और न मैं ऐसा चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। सुल्तान मौज़म, उस मशहूर जालिम मलिका ने कहा है कि वो ऐसा जरूर करेगी। मेहरबानी करके सोच समझ कर फैसला करें। लोगों की जिंदगी अब आपके हाथ में है। अगर यही बात है तो सल्तनत की खातिर और सबकी जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। आज के दिन तुम महल में रुक सकती हो। ठीक है, अगर महल में कोई बीमार है तो मैं उसकी मदद करना चाहूंगी। उस रात जब एवरी मरीजों को देख रही थी तो एक बहुत बड़ा जहरीला अजदहा अचानक सामने आ गया, जो कब से महल में छुपा बैठा था। वो फौरन लोगों पर हमला करने आगे बढ़ा। एवरी ने फौरन एक हिफाजती हिसार बनाकर लोगों को बचाना चाहा, मगर वो खुद को नहीं बचा सकती थी। अजदहा ने मौके का फायदा उठाकर एवरी पे हमला किया, मगर उसी वक्त शहजादा कूपर तेजी से आगे बढ़ा और एवरी के आगे आ गया और अजदहा ने उसके बाजू पर काट लिया। कूपर ने अपनी तलवार से उस जहरीले सांप को मारना चाहा, मगर वो फौरन बेहोश हो गया क्योंकि जहर उसके जिस्म में फैल चुका था। इस हालत में उसने एवरी को अपने जज्बात से आगाह किया, तो उसे भी अपने दिल में उसके लिए खास जज्बात महसूस हुए। एवरी, मुझे माफ करना, मैं हिका से शादी करने अब नहीं जा सकता। मैं जिससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ वो तुम हो। मैं कूपर को अपने लिए मरने नहीं दे सकती। मैं रिजरेक्शन सीक्रेट का इस्तेमाल करके कूपर की जान बचाऊंगी, मगर इस खुफिया टेक्निक को करने में काफी वक्त लगता है। मुझे हिका की अपॉइंटमेंट मिस करनी पड़ेगी। कूपर की जान बचाने के लिए एवरी ने उस खुफिया टेक्निक को इस्तेमाल करने का फैसला किया, मगर अब वो 3 दिन के अंदर हिका के पास नहीं जा सकते थे। मैंने सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया था और अब 1 हफ्ता होने को है, और एवरी अब तक वापस नहीं आई। जरूर उसने कूपर को भड़काया होगा। मैं इस सारे जंगल और इसके लोगों को एवरी के किए की सजा दूंगी, और सिर्फ उस सूरत में ये जंगल अपनी असल हालत में वापस आएगा जब सच्ची मोहब्बत करने वालों की शादी यहाँ होगी। आतिशफशां फट पड़ा। आग और लावे ने जल्द ही सारे जंगल को तबाह कर दिया। लोगों को भागकर अपनी जानें बचाना पड़ी। हालात बहुत खराब हो गए। देखते हैं एवरी और कूपर कब तक मुझे धोखे में रखते हैं। मैं जरूर कूपर को हासिल करके उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर दूंगी। जब एवरी कूपर की जान बचाकर कूपर के साथ वापस जंगल में आई तो उन्होंने देखा सारे जंगल की हालत खराब हो चुकी थी। हर चीज इतनी उजड़ी हुई क्यों है? जरूर हिका ने मुझसे बदला लिया है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से मुकद्दस जंगल इस हाल में है। मैं जंगल से और इन सब लोगों से माफी चाहती हूँ। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे कूपर को भड़काया। हिका, ये सब इसलिए हुआ है कि मुझे कूपर की जान बचाना थी, इसलिए मैं वक्त पर तुम्हारे पास ना पहुँच सकी। हाँ, मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया था, लेकिन एवरी का शुक्रिया जिसने मेरी जान बचाई।
یہ جھوٹ ہے. اس دنیا میں کسی انسان کو واپس کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ ایوری، میں تمہاری خوبصورتی کو برباد کر دوں گی تاکہ تم کسی اور کو نہ بہکا سکو. ہیکا نے ایوری کا یقین نہ کیا. آگ کی ملکہ غصے میں تھی. اس نے اپنی بہن پر حملہ کیا تاکہ اس کا حسن برباد کر سکے. ایوری نے جلدی سے پانی کی شیلڈ کے ذریعے اپنی بہن کو روکا. ہیکا، تمہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں؟ آخر تم کیسے میرے اور اس جنگل کا پیچھا چھوڑو گی؟ میں اپنی بہن سے لڑنا نہیں چاہتی. ہیکا نے ایوری کو جنگل میں اپنی قرض کے بارے میں بتایا. میں تمہیں اور اس جنگل کو صرف تب معاف کروں گی جب کوپر مجھ سے شادی کرے گا. میں ضرور اسے اپنی محبت میں گرفتار کر لوں گی اور ہماری محبت کی طاقت سے یہ جنگل پہلے جیسا ہو جائے گا. یہ کیسا آئیڈیا ہے کوپر؟ کیا تم ان معصوم لوگوں اور جنگل کو تباہ ہونے دے سکتے ہو؟ ہماری شادی سے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ میں، ایوری اور سب لوگ صرف تبھی ٹھیک ہوں گے اگر میں ہیکا کی بات مان لوں، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا. کوپر اور ایوری نے مایوسی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور بہادری سے یہی فیصلہ کیا. ٹھیک ہے ہیکا، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں اگر تم وعدہ کرو کہ تم جنگل اور لوگوں کو ان کا سکون واپس لوٹا دو گی. بہت خوب کوپر، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو تم نے کہا ویسا ہی ہوگا. چلو یہیں پہ شادی کی تقریب کا انتظام کرتے ہیں. اور پھر کوپر اور ہیکا کی شادی کی باوقار تقریب وہیں جنگل میں ہونے لگی. ہر کوئی ناخوشی سے آیا اور ہیکا سے ڈرتے ڈرتے ان کو مبارک دی. ہیکا، اپنا وعدہ یاد رکھنا. چلو پہلے جنگل کو اپنی اصل حالت میں لاؤ. فکر مت کرو، میرے لیے یہ بہت آسان ہے. چلو ہماری محبت کی طاقت کو جمع کرو اور اس کا جادو دیکھو. آگ کی ملکہ نے بہت اعتماد سے کوپر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کو بچانے کا جادوئی منتر پڑھا. مگر عجیب بات یہ تھی کہ جنگل کو کچھ بھی نہ ہوا. ہر چیز ویسی ہی اسی حالت میں رہی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوپر سے میری محبت کی طاقت کافی نہیں؟ شاید تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں تھے. ہاں، یہ صرف تمہاری یک طرفہ محبت تھی. ایک زبردستی کی شادی سے جنگل واپس اپنی حالت میں نہیں آ سکتا. اب میں یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ میں جس سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ ہیکا نہیں بلکہ وہ ایوری ہے. یہ غیر متوقع سچ سن کر ہیکا بہت دل برداشتہ ہو گئی. نہیں، یہ ناممکن ہے. مجھے یقین نہیں، یہ سچ نہیں ہے. ایوری اور کوپر گلے ملے اور بوسہ دیا. ان کی محبت کی طاقت سے ایک معجزہ رونما ہوا. ایک شاندار تیز روشنی نمودار ہوئی اور سارے جنگل کو واپس اپنی اصل حالت میں لے آئی. ہر جگہ پہلے کی طرح سرسبز اور ہری بھری ہو گئی تھی اور سب لوگ خوشی سے چیخنے لگے. ایوری ابھی بھی ہیکا کو نہیں بھولی تھی. وہ ہیکا کے پاس گئی، آرام سے اپنی بہن کی اٹھنے میں مدد کی اور کہا، ہیکا، سچی محبت ہمیشہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. اگر تم کوپر سے زبردستی شادی کر بھی لیتی تب بھی اس کا دل کبھی بھی تمہارا نہیں ہوتا. اگر تم اسی طرح خود غرض بنی رہی تم نہیں جان سکو گی کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے اور کسی کی بھی ہمدردی حاصل نہیں کر پاؤ گی. ہاں، سب سے پہلے تو تمہیں لوگوں کے ساتھ دوستی اور نرمی سے پیش آنا ہوگا. تب تمہیں سچی محبت مل سکے گی. تم لوگ ٹھیک کہتے ہو. ٹھیک ہے، میں اس سب سے سبق حاصل کروں گی اور سیکھوں گی کہ سب کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تب سے آگ کی ملکہ ہیکا بہت بدل چکی ہے. ہر کسی کے ساتھ بہت نرم اور دوستانہ رویے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں بہت اچھی ہو گئی ہے. اب وہ اپنی طاقت کا بالکل غلط استعمال نہیں کرتی. اور شہزادے کوپر اور پانی کی ملکہ کو سچی محبت مل گئی تھی. ان کی شادی کی تقریب پوری سلطنت میں جوش و خروش سے منائی گئی. وہ اپنی پوری سلطنت کے ساتھ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے.